সকমনা নাইমানি বাগে মোদি সরকার বিজেপি সরকার যে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল খাयो जोंनो गाजारिना नायमानि जों गाजै आहलि खायो आबसे चिनि खाखो बुमाय चिनि और पॉलिटिकल फायदाया और बांग्लादेश नि कोटि कोटि हातानि बरंग चितगय जोंनो पाइसुरमै मेसाका खलाय टिका सारनो म्युजियाम तांनि खुमुलुगो फुनुगाना मखाय रांखा मखाय जमातिया मखाय कलय मखाय रुपिने मखाय तिप्रा मखाय नुवातिया हायके फुनुगै मुनिलेनो अबरक सालसा त्रिपुरानि बुबुगरा तंमानि महाराज प्रदुतिसुनि उत्तर गाला दक्षिण गाला साबो खुदिराम बोस मास्टर सुजय सेन उत्तर स्वामी विवेकानंद मैदान They are trying to change the name of our Tripura. This is the attitude of CPM, Congress, not here Congress, then didn't Congress Kumai Sen Gupta. Because after Maharajah Reserve, 2060 square Borgomai Reserve. সবাইকে আবহরো 74 সাল 28 তারিখ ফেব্রুয়ারি তাই বিজেপি বো ইন দ্য নেম অফ বিজেপি जोंनोर मेसेज खालायना बागै बर समाय थांगा आं गोबां कायसा उसगा उतुर माने साक्रामा এই অমরপুর বন ছবি মুরাস নামকা আবসে ছাও আমরা ওই তামসিগম্বর চরদেবতার নাম তো মালিবা খুরমা করলাম সাইকো টিপ্রাসান সাউল নাবাই খানা লাইক 24 আওয়ার্স বখাজলি মানে বখাজলিখা সালিয়াং ববাই হাইনা উন্দাগি তামুংনানি হইয়া বরবাই খুসরই মারাখা তাকু বুখর এই মির্জাফর যারা মির্জাফর যারা চিনি বিসিং মির্জাফর অবরমে চিনি তোমা খাইনাইছো অরং কাই जोंबो एनआ तामसिगामो जोंबो सिटिजेनशिप बिल एमेन्डमेन्ट अपोज खालायब्ले मिया गुवाहाटी थांगौ आंबो थांगावसोबो अतुलपुरा साहराना देब्रमाजी प्लिज काम बसिया यां कालायजा खुलिजा आं उसुमै थांगा फ्लाइलेट घन्टा खायसा स्लाय पाइति पाइथा पाइथान अतुलपुरानो नासिं दखा फाइक्याबो फाइसि बायरि बिल लगी लगी थांलायो गताम सिगब्रा सांबादिरो न आं सानानि किसा तिप्रानि रिगार्डिं सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल अल सामा खोनावै दत तल रुकुनि फाइबेका नर नुकना दे 365 गोबां दागारखा चेनेल आंखाय कक्टर साइमिया आरो आनो दुइ थामजि कुतुं बुं आंनि बुंखाय थामजि कुतुंनि बुंलायो आं मियाखाय यासि पाकक से मासायथिगौ Tripura has already been affected regarding illegal migrants. Assam will be affecting near future. Assam will be like Tripura. Ini saya bukan nak dapat kata ahomiyaro. Takut, sikla, je liberation kayaknya. Boroni speech, narom juga. আগে নেতাজি সুভাষ ছায়াদা আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা এনে দেব जों महाराजानि लगे हिंदे फायदायथो এই টিপ্রাসার মুক্তিदा सारायया हक ताबले साका लुकुगिरि बिसिं लाला थाता कुलाखै लेन कुलाखै बेन Where are you Tripura now? Reply us! Tuna reply di saya kayaknya ada kata dulu. I am crying. We are acting our heart. Where our heart is burning. Kami tidak bisa calm. Protham Sukumaya Sotilal Chief Minister. Sabo. Awunil Sabo Sukumay Sen Gupta.
ত্রিপুরা বুকুম বারাটা আবনে উলক প্রফুল্ল দাস গুপ্ত সুধীরঞ্জন মজুমদার নিপেন চক্রবর্তী মানিক সরকার প্রেজেন্ট খবর বিপ্লব কুমার দে বুফুরো আসাই টিভিটা নাইবাই বুড়ো আসাই অবশ্যই অর কগদামনি পাইত্র ঢুকেন তামুকা সাংবাদিক সবিরন সাপুরখাই 하나였던 사야 우리 수루 넌 가까이 오게돼 내니 가까이 오게돼 니니 뭐로 걸었더니 슈퍼 장관이 아무 그런 뜻이 분이 거고 그럼 일리던 거기다프로 무타불라이 티카스 당이비 너고 살라이 티카 걸어서 내다 사오 아버 이거 어딘 라파티세 허런거 꼼짝이야 তকে নাই থাইনিছে ইলেকট্রিক ফুটে থুটাই খেকো বাবা আবার হাই নাই তার বতঙ্গ সরকার খাইদ্রব সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ মতো দিল্লির হকা দিল্লির হমা হলো সিংরাকা আগে তো উনি যখন টিপলালেন দাবি করছিল তখন তো ওদেরকে ঠকানো হয়েছিল এখন ওরা টিপলালেন দাবি ছেড়ে দিয়েছে পাইকাটা তাই খানাই কংসানরবা आंसे ताया नोंखाय सान मुलासा नों सानै तावै सायनो ताङै थको ताङै नोंदिसिफ्राय आमबाय ताखुला बुखुरो सिनिचिदे आं तिनि दिक्लार नाम चुगो सिंगरो आइपिएफ टिप्रा सारं बिथाङा बागै नोंनि पार्टी सबायै थामताम बायदि जों रेडि आं अरन दिक्लार चुगो रेडि जों सेंट्रल कमिउनिस्ट पार्टी रेडि दं सबायै थामतामनानै फायदि one vision one nation खालायै এই टिप्रा सार दफानो मोथांखिनो दाबल जरा फायसा आं सायो बाला कसाया फायदि सांनि थुइनो सांनि कलम थुइनो लुख्लायै এই टिप्रा सारनो मोथाङा बागै महाराजानि नेतृत्वजों हिमलायानोसै कबगै आनि काउनो अरन थाका सबाय ब्लकखौ टिप्रा साय ब्लकखौ हामबाय खुलुमबायसा